अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम है फर्जंदे तरो। तो आइए सुनते हैं। मतला अब्र आलूद था। फजा में ठंड रची बसी थी। वक्फे वक्फे से आसमान पर बिजली भी चमक उठती थी, जैसे ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश कर रही हो। आसमान की रोनी शक्ल को देखकर यही महसूस होता था कि अब तब में वो अपने ज़ब्त के सारे बंद खोल देगा। इस ठंडे ठार मौसम में मैं थाने में बैठा अमूर थानेदारी निपटा रहा था। इन दिनों मेरी तैनाती जिला झंग के एक दूर दराज के कस्बे में थी। मस्कूरा कस्बा रेलवे लाइन और कच्ची सड़क के दरमियान वाक़ था और इसका बाकायदा एक छोटा सा स्टेशन भी था जहां पैसेंजर ट्रेन आती थीं, 15 मिनट के लिए रुका करती थीं। वो माह दिसंबर का आखिरी अशरा था और जैसा कि मैंने बताया, मौसम की खुनकी और यकबस्तगी अपने उरूज पर थी। ऐसे में अगर बारिश शुरू हो जाती तो खून को रगों में जमने से कोई नहीं रोक सकता था। शाम से थोड़ी देर पहले मैं थाने से उठने का इरादा कर ही रहा था कि दो अफराद मेरे पास आए। इनमें से एक दराज कामत और दूसरा पस्ता कद था। दराज कामत दुबला पतला, जबकि पस्ता कद गठे हुए माइल बफर भी बदन का मालिक था। इसने हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी। दोनों के चेहरों से परेशानी मुतरश्शे थी। मैंने इन्हें अपने सामने बैठने के लिए कहा और बारी बारी इनकी तरफ देखते हुए पूछा, हाँ भाई, क्या मामला है? दराज कामत दुबले पतले शख्स ने भर्राई हुई आवाज में बताया, जनाब, मेरा नाम रहमत अली है। मैं अपनी बेटी के लिए बेहद परेशान हूँ। क्यों? मैंने रहमत अली की आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या हुआ है तुम्हारी बेटी को? थानेदार जी, आसिया गुम हो गई है, वो फरियादी लहजे में बोला। मैंने पूरा मुगलपुरा छान मारा है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा। मैं जिस कस्बे में तैनात था, मुगलपुरा वहां से चंद फरलांग के फासले पर वाक़ था। मैंने रहमत अली की आंखों में देखते हुए पूछा, तो तुम मुगलपुरा के रहने वाले हो? जी थानेदार साहब, रहमत अली के साथी ने जवाब दिया। मैं रहमत का छोटा भाई करामत अली हूँ जी। हम सब आसिया की वजह से सख्त परेशान हैं। कुछ पता नहीं चल रहा वो कहाँ गायब हो गई है। हमने मुगलपुरा और उसके इर्द गिर्द का सारा इलाका अच्छी तरह देख लिया है, मगर इसका कोई निशान नहीं मिला। अब थक हार के आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यही तो सबसे बड़ी खराबी है कि लोग थकने के बाद थाने और पुलिस का रुख करते हैं। मैंने यह के बाद दीगरे दोनों भाइयों की आंखों में देखते हुए कहा, अगर वो मसले की इब्तिदाई में हमसे रुजू कर लें तो इनकी जीत के इम्कानात ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। खैर, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया, आप लोगों को कब पता चला कि आसिया गायब हो चुकी है? वो जी, आज दोपहर में, रहमत अली ने गुलूगीर आवाज में बताया। क्या वो घर के अंदर से गायब हुई है? मैंने पूछा। नहीं जनाब, रहमत अली दो टोक अंदाज में बोला। वो अपनी सहेलियों के साथ बड़े छप्पड़ की तरफ गई थी। ये लोग मट्टी निकालने अक्सर छप्पड़ की जानिब जाती रहती हैं। सब वापस आ गईं, मगर आसिया। बोलते बोलते रहमत अली की आवाज़ भर आ गई और वह कंधे पर मौजूद रुमाल की मदद से अपनी आंखें पोंछने लगा। मैंने रूए सुखन गुमशुदा आसिया की चचा करामत अली की तरफ फेरते हुए नर्म लहजे में दरियाफ्त किया, आसिया की उम्र क्या होगी? यही कोई 20-21 साल जनाब, उसने बताया। क्या इसकी शादी हो चुकी है? 99% इम्कान इस बात का था कि करामत अली मेरे सवाल का जवाब नफी में देगा, क्योंकि अगर आसिया शादीशुदा होती तो इन लोगों के साथ उसका शौहर भी मौजूद होता। करामत अली ने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी और बताया, नहीं जनाब, आसिया की अभी शादी नहीं हुई थी, अलबत्ता इसकी मंगनी हो चुकी है। अगले साल इसकी शादी का इरादा था। मैंने करामत के बेटे लियाकत से आसिया का रिश्ता तय किया था, रहमत अली ने बताया। करामत ठीक कह रहा है, अगले साल इनका शादी का प्रोग्राम था, मगर इससे पहले ही आसिया कहीं गुम हो गई है। मैं गहरी सोच में डूब गया, फिर बारी बारी दोनों के चेहरों का जायजा लेते हुए दरियाफ्त किया, आसिया अपनी जिन सहेलियों के हमरा छप्पड़ से मट्टी निकालने गई थी, क्या आप लोगों ने इनसे भी पूछगछ की है? जी हाँ, सबसे पूछा है, रहमत अली ने असबात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन इन सब का कहना यही है कि आसिया छप्पड़ की तरफ से वापस आ गई थी। किसी को भी उसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ खबर नहीं। किसी को कुछ खबर नहीं? मैंने रहमत अली के अल्फाज दोहराए, फिर सवाल किया, क्या आसिया की वो सहेलियां भी मुगलपुरे ही में रहती हैं? जी हाँ, सबके घर आसपास ही हैं।
सब लड़कियां घर वापस आ गईं मगर आसिया नहीं पहुंची। मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा, कहाँ जा सकती है वो? थानेदार जी, रहमत अली ने मिन्नत रेज लहजे में कहा, अब किसी भी तरह मेरी आसिया को ढूंढ निकालें जी। सुगरा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आसिया को जमीन खा गई या आसमान ने निगल लिया है। सुगरा बीवी रहमत अली की बीवी और आसिया की माँ थी। आसिया से छोटे रहमत के 2 बेटे थे जिनके नाम और उम्रें अलल तरतीब कुछ यूं थीं, तौसीफ 12 साल और अहमद 8 साल। ये मालूमात बाद में रहमत अली की ज़बानी ही मुझ तक पहुंची थीं। मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, रहमत अली, मुझे तुम्हारी बेटी की गुमशुदगी का सख्त अफसोस है और मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं बहुत जल्द आसिया को ढूंढ निकालूंगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे जी। वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी बेटी की बाजियाबी के सिलसिले में मुझे तुम्हारे ताउन की सख्त ज़रूरत होगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ सरकार। वो आजिज़ी से बोला, आप हुक्म तो करें। क्या आसिया की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह भी थी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। और तुम्हारी? थानेदार जी, भाई साहब बहुत ही अमन पसंद और हलीमुत्तबे इंसान हैं। करामत अली ने कहा, इनकी किसी से कभी कोई तल कलामी नहीं हुई तो दुश्मनी कैसे हो सकती है? गांव के सब लोग इनकी इज्जत करते हैं। मैं आइंदा 10 मिनट तक घुमा फिरा कर मुख्तलिफ जावियों से सवाल करता रहा मगर आसिया की गुमशुदगी के सिलसिले में कोई काम की बात मालूम न हो सकी। बिलाखिर मैंने इनसे कहा, तुम दोनों घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आता हूँ, मुझे वहाँ कुछ ज़रूरी काम है। किस किस्म का काम जनाब? छोटे भाई करामत अली ने चौंके हुए लहजे में पूछा। तुम लोग मेरे पास आसिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हो ना? मैंने बारी बारी उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब मेरा जो काम होगा वो आसिया की तलाश और बाजियाबी के सिलसिले ही में होगा। दोनों के चेहरों पर इत्मीनान झलकने लगा। मैंने मजीद कहा, मैं दरअसल इन लड़कियों और औरतों से पूछगछ करना चाहता हूँ जो आसिया के साथ मट्टी निकालने छप्पर की तरफ गई थीं। मैं समझता हूँ इनमें से कोई आसिया के हवाले से ज़रूर जानती होगी। आप कोशिश करके देख लें जी। रहमत अली ने मायूसी भरे अंदाज में कहा, हमें तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। आसिया के साथ आज कितनी सहेलियां छप्पड़ पर गई थीं? 3 जनाब, करामत अली ने जवाब दिया, आयशा, रिजवाना और खालदा। मैंने मायना खेज अंदाज में कहा, इनमें से कौन कौन शादीशुदा है? कोई भी नहीं थानेदार साहब, उसने बताया, वो तीनों गैर शादीशुदा हैं। ठीक है, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, तुम लोग अपने घर जाओ और इन तीनों लड़कियों को भी बुला लो, मैं कुछ देर में वहां पहुंच रहा हूं। इन दोनों भाइयों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और सलाम करके रुखसत हो गए। मैंने हवलदार दिलावर खान को अपने कमरे में बुला लिया। थोड़ी देर के बाद वो मेरे सामने खड़ा था। मैंने कहा, दिलावर खान, हम 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के बाद थाने से निकलेंगे, तुम ज़रूरी तैयारी कर लो। जाना कहाँ है मलिक साहब? दिलावर खान ने अपनी किंग साइज मूंछों पर हाथ फेरते हुए पूछा। मुगलपुरा, मैंने सरसरी लहजे में जवाब दिया। अभी ये दोनों जो आए थे ना, वो इन्हीं के घर जाना है। अच्छा अच्छा, उसने अस्पात में गर्दन हिलाई। इनमें से किसी की लड़की गुम हो गई है ना? हाँ, इसी सिलसिले में तफ्तीश करने जाना है, मैंने जवाब दिया। मलिक साहब, आप मौसम देख रहे हैं ना? हाँ हाँ, देख रहा हूँ। मैंने घूरकर हवलदार की आंखों में झांका। तुम कहना क्या चाह रहे हो? इससे पहले कि हवलदार दिलावर खान मेरे सवाल का जवाब देता, कस्बे की मस्जिद में अज़ान मगरिब की सदा बुलंद हुई। मैंने हवलदार को जाने का इशारा किया। वो चुपचाप मेरे कमरे से निकल गया। मैंने रहमत अली और करामत अली को थोड़ी देर बाद आने का कहकर थाने से रुखसत कर दिया था। मैं चाहता तो इनके साथ भी मुगलपुरा जा सकता था, लेकिन मैं महज मगरिब की नमाज की खातिर रुक गया था। आसिया की गुमशुदगी वाला मामला ऐसा हंगामी नौयत का नहीं था कि घंटे आधे घंटे की ताख़ीर से कोई ख़ास फ़र्क पड़ जाता। अगर मैं भी इनके साथ ही निकल खड़ा होता तो मगरिब की नमाज रास्ते ही में हो जाती। जब हमारा टांगा मुगलपुरे में दाखिल हुआ तो बर्फानी रात का स्याह रेशमी अंधेरा हर शे को अपनी आगोश में समेट चुका था। माहौल में एक अजीब सा सोगवार सन्नाटा था। ताहम इसके साथ ही आसमान के तेवर भी खासे खतरनाक नजर आते थे। यूं ही महसूस होता था कि बारिश किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है। करामत अली और रहमत अली के घर एक दूसरे के साथ पहलू ब पहलू जुड़े हुए थे। मुगलपुरा की आबादी 500 से 600 के दरमियान रही होगी। हमने टांगा गली के दाखिली सिरे पर खड़ा किया और रहमत अली के दरवाजे तक पहुंच गए। थोड़ी ही देर बाद हम घर की बैठक में बैठे हुए थे। रहमत अली की गांव के अंदर ही किराने की दुकान थी।
जहाँ बैठकर वो दिन भर मुख्तलिफ नोयत के सौदे बेचा करता था, जबकि इसका छोटा भाई करामत अली कोचवान था। उसका अपना तांगा घोड़ा था। वो उमूमन रेलवे स्टेशन से सवारियां उठाकर मुगलपुरा और आसपास के दीगर गांव देहात तक पहुंचाया करता था। दोनों भाइयों का रिज़्क रोजगार ठीक ठाक चल रहा था कि आसिया की गुमशुदगी ने इनका आराम और सुकून गारत कर दिया। मैंने दोनों भाइयों को एक मरतबा फिर तसल्ली तशफ़ी दी, खास तौर पर आसिया की माँ सुगरा बीवी को। मैंने यकीन दिलाया कि मैं बहुत जल्द उसकी बेटी को तलाश करके उसके पास पहुंचा दूंगा। मेरी हमदर्दी भरी बातों ने बड़ी हद तक सुगरा बीवी का हौसला बढ़ा दिया था। मेरी फरमाइश पर यके बाद दीगरे इन 3 लड़कियों को रहमत अली के घर में बुलाया गया, जो आज दिन में गुमशुदा आसिया के साथ छप्पर से मिट्टी निकालने गई थीं। इनमें आयशा, रिजवाना और खालिदा शामिल थीं। मैंने इनसे बारी बारी सवालात किए। आयशा भारी तनोतोष की मालिक एक मोटी ताज़ी लड़की थी। वो अपने चेहरे मोहरे और जिसामत से 25 साल की नजर आती थी, ताहम बादइज़्ज़ा उसकी उम्र 20 साल मालूम हुई। आयशा खासी घबराई हुई दिखाई देती थी। शायद ये इस बात का असर था कि वो इन लम्हात में एक नहीं बल्कि 2 बावर्दी पुलिस वालों के सामने हाजिर की गई थी। हवलदार अगरचे बैठक के एक कोने में चुपचाप बैठा था, ताहम पुलिस की अपनी एक दहशत होती है। आयशा, तुम मेरी बेटी की तरह हो, इसलिए मुझसे डरने या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, आराम से मुझे बताओ कि आज दिन के वक्त में छप्पर पर क्या वाक़या पेश आया था। वाक़या? वो सहमी हुई आवाज़ में बोली, वहाँ तो कोई वाक़या पेश नहीं आया था थानेदार जी। वाक़या पेश आया था या नहीं, ये ज़्यादा अहम नहीं है, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आसिया कहाँ गुम हो गई है। मुझे आसिया के बारे में कुछ पता नहीं जनाब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोली। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गुम हो गई है और कहाँ चली गई है। तुम आसिया की सहेली हो ना? जी, उसने उस बात में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा, अगर तुम आसिया की सच्ची सहेली हो तो तुम्हें उसके गुम होने का दुख भी हुआ होगा। जी, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है मुझे, वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। और तुम यही चाहती हो ना कि आसिया जल्द से जल्द मिल जाए? मैंने मखसूस अंदाज में पूछने का अमल जारी रखा। जी, मैं यही चाहती हूँ, उसने सर को अस्बाती जुम्बिश दी। अगर वाकई तुम आसिया की वापसी की ख्वाहिशमंद हो तो इसकी तलाश के लिए मुझसे भरपूर ताउन करो। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम चारों सहेलियां आज दिन में छप्पर से मिट्टी निकालने गई थीं। 3 वापस आ गईं और एक यानी आसिया अभी तक गायब है। जब वो तुम लोगों के साथ गई थी तो साथ ही वापस क्यों नहीं आई? थानेदार जी, आयशा ने मेरी जानिब देखते हुए बड़ी सादगी से बताया, आसिया हमारे साथ तो नहीं गई थी। साथ नहीं गई थी? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। आयशा, इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है? इस वक्त हमारे अलावा बैठक में रहमत अली और करामत अली भी मौजूद थे। आयशा की बात ने इन दोनों को भी चौंकने पर मजबूर कर दिया था। वो दीदे फाड़कर आयशा की तरफ देख रहे थे। आयशा ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जनाब, मैं और रिजवाना एक साथ छप्पर की तरफ गई थी। आसिया खालिदा के साथ बाद में वहां पहुंची थी। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा, ठीक है, आसिया और खालिदा बाद में छप्पर पर पहुंची थी, लेकिन तुम लोग वहां से वापस तो एक साथ ही आई होंगी ना? नहीं जी, हट्टी कट्टी आयशा ने नफी में गर्दन हिलाई। मैं और रिजवाना पहले छप्पर से घर की तरफ चल पड़ी थीं। खालिदा ने कहा था कि वो और आसिया बाद में आई हैं तो बाद ही में वापस जाएंगी। यानी तुम और रिजवाना इन दोनों को छप्पर पर छोड़कर वापस आ गई थीं। जी थानेदार साहब, उसने इस बात में जवाब दिया। इसके बाद आसिया और खालिदा के साथ वहां छप्पर पर क्या हालात पेश आए, इसकी तुम्हें कोई खैर खबर नहीं? मैंने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया। जी, हकीकत यही है, वो धीरे से बोली। वैसे तुम्हारे ख्याल में, मैंने कुरैत का अमल जारी रखते हुए सवाल किया, आसिया कहाँ जा सकती है? मैं इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकती, वो ठहरे हुए अंदाज में बोली। आप खालिदा से पूछें, वो ज़्यादा बेहतर बता सकती है। खालिदा से तो मैं बड़ी तफसील के साथ पूछूंगा ही, लेकिन एक बात अच्छी तरह तुम भी अपने जहन में बिठा लो आयशा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके उसकी आंखों में झांका और इजाफा करते हुए कहा, तुमने भी मुझे जो कुछ बताया है, अगर बाद में इसमें से कोई बात गलत निकली तो याद रखना, मैं तुम्हारे सिलसिले में कोई नरमी नहीं बरतूंगा। थानेदार जी, वो मोतदिल लहजे में बोली, मैंने जो कुछ कहा वो 16 आने सच है, इसलिए मुझे किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं। आप जिस तरह भी चाहें मेरी बातों की तस्दीक कर सकते हैं।
2-4 ضمنی سوالات کے بعد میں نے عائشہ کو فارغ کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد عائشہ کی جگہ رضوانہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ رضوانہ کی عمر 22 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ سانولے رنگ کی ایک دبلی پتلی لڑکی تھی۔ اپنی بات چیت میں مجھے وہ کھسکی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں نے اس کریک سے پہلے تو عائشہ کے بیان کی تصدیق کی، پھر مزید استفسار کیا، لیکن 15-20 منٹ کی سوالاتی جمناسٹک کے بعد ایک بھی ایسی بات یا نکتہ سامنے نہ آ سکا جو کسی بھی زاویے سے آسیہ کی تلاش میں کسی بھی طرح ممدوح و معاون ثابت ہو سکتا۔ اس کا بیان عائشہ کے بیان کا پرتو تھا۔ میں نے اسے فارغ کرنے کے بعد خالدہ کو بلا لیا، لیکن پتہ چلا کہ خالدہ فوری طور پر میرے پاس نہیں آ سکے گی۔ کیوں کرامت علی؟ میں نے اطلاع دینے والے سے پوچھا۔ خالدہ کے یہاں آنے میں کون سی دشواری ہے؟ اسے بہت تیز بخار چڑھا ہوا ہے جناب، کرامت علی نے بتایا، اور وہ اس وقت سو رہی ہے۔ اس کی ماں بطول بیوی کو میں بلا لایا ہوں، وہ اندر سغرا کے پاس بیٹھی ہے۔ آپ کا حکم ہو تو میں بطول کو یہاں لے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لے آؤ، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بطول نامی وہ عورت میرے سامنے موجود تھی۔ اس سے گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ بطول ایک بیوہ عورت تھی۔ اس کے شوہر قادر بخش کافی عرصے پہلے انتقال کر گیا تھا۔ مقتول کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی آبدہ شادی شدہ تھی اور سرگودا کے کسی گاؤں میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بطول یہاں مغل پورہ میں خالدہ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ قادر بخش ایک چھوٹا زمیندار تھا اور اپنے پیچھے 10 ایکڑ زمین چھوڑ گیا تھا۔ بطول خود تو کاشتکاری نہیں کرتی تھی، تاہم اس نے یہ قطعہ اراضی ایک مزارع کو دے رکھا تھا۔ زمین کی فصل اور فصل کی آمدنی سے ان ماں بیٹی کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ میں نے آسیہ کی گمشدگی کے حوالے سے بطول سے بھی کئی سوالات کیے، لیکن اس کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہ آیا، تو میں نے پوچھا، خالدہ کو کب سے بخار ہے؟ آج شام سے جی، اس نے بتایا۔ دن میں تو وہ ٹھیک ٹھاک تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دن میں چھپر سے مٹی نکالنے کے لیے گئی تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہی اچانک پھونک کر اسے تاپ چڑھا ہے اور اس وقت تو وہ بے ہوش پڑی ہے، اسے اپنی کوئی سدھ بدھ ہی نہیں۔ تم نے اسے کسی کو دکھایا یا نہیں؟ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا۔ دکھایا ہے جی، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ حکیم جی کو گھر پر بلا کر لائی تھی میں، انہوں نے چیک کرنے کے بعد دوائی دی ہے اور کہا ہے کہ صبح تک بخار اتر جائے گا۔ حکیم جی نے اسے بخار کی کوئی وجہ بھی تو بتائی ہوگی؟ جی، وہ کہتے ہیں خالدہ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ آج کل کی اولاد کسی کی سنتی بھی تو نہیں، کئی بار کہا ہے کہ گرم کپڑے پہن کر رکھا کرو، مگر اس شدائن کو کچھ زیادہ ہی گرمی لگتی ہے۔ ہم پر بھی جوانی آئی تھی، مگر مجال ہے کہ ہم نے کبھی اپنے بڑوں کی بات رد کی ہو۔ ہر دور کے بڑوں کو اپنے چھوٹوں سے یہ شکایت رہی ہے اور یہ شکایت رہے گی کہ وہ ان کی بات نہیں سنتے۔ بطول بھی اپنی بیٹی خالدہ کے حوالے سے اسی بات کا رونا رو رہی تھی۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہہ دیا، میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں بطول بیوی، آج کل کے بچوں کو اپنے بڑوں کا ذرا بھی احساس نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آمین، وہ چھت کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد بطول کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم گھر جا کر اپنی بیٹی کا خیال رکھو، میں کل کسی وقت آ کر اس کا بیان لے لوں گا۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا کہ خالدہ گمشدہ آسیہ کی پڑوسن تھی، یعنی رحمت علی کے گھر کی مشرقی دیوار کے ساتھ اس کے چھوٹے بھائی کرامت علی کا گھر جڑا ہوا تھا اور مغربی دیوار کے ساتھ بطول بیوی کا گھر واقع تھا۔ رحمت علی ان دونوں کا مشترکہ پڑوسی تھا۔ کرامت علی بطول بیوی کے جانے کے بعد میں نے آسیہ کے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا بیٹا لیاقت کہیں نظر نہیں آ رہا؟ اگلے سال آسیہ کی اس سے شادی ہونے والی تھی، اس موقع پر اسے تو یہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جناب، کرامت علی اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیاقت اگر مغل پورہ میں ہوتا تو کسی بھی صورت وہ اس معاملے سے الگ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو کیا وہ مغل پورہ سے باہر کہیں گیا ہوا ہے؟ میں نے معتدل انداز میں پوچھا۔ جی، وہ آج صبح ہی لاہور گیا ہے، کرامت علی نے بتایا۔ وہاں کرشن نگر میں اس کی خالہ رہتی ہے، وہ اسی سے ملنے گیا ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر دریافت کیا، اس کی واپسی کب ہوگی؟ 2 دن کا کہہ کر گیا ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ اور یہ دیکھیں، وہ 2 دن ہی لگاتا ہے یا 3-4 دن؟ لیاقت علی کی خالہ کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور لاہور کے محلے کرشن نگر میں وہ کس جگہ پر رہتی ہے؟ میری بڑی سالی
यानी लियाकत की खाला का नाम तो बुशरा है जी, उसने ठहरे हुए लहजे में बताया। बुशरा का घरवाला अजमल हुसैन वहाँ कृष्ण नगर में दूध दही की दुकान चलाता है और काफी मशहूर है। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो अजमल दूध फरोश की दुकान या घर की निशानदही कर देगा। ठीक है, मैंने एक कागज पर ये मालूमात दर्ज करते हुए कहा। करामत अली ने इस्तफसार किया, क्या आप लाहौर जाने का इरादा रखते हैं? अगर जरूरत महसूस हुई तो ये भी करना पड़ेगा, मैंने सुमाइनी अंदाज में कहा। जरूरत महसूस हुई? क्या मतलब जनाब? वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। क्या आप मेरे बेटे पर किसी किस्म का शक कर रहे हैं? करामत अली, पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है, मैंने ठोस लहजे में कहा। हम हर मुतालिका शख्स को बिला तफरीक शक की निगाह से देखते हैं, तो फिर कहीं जाकर अपना मकसद हासिल करने में कामयाब होते हैं। और जहाँ तक तुम्हारे दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अगर तुम्हारा बेटा हस्बे प्रोग्राम 2 दिन के बाद वापस आता है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं इसे इधर ही पूछताछ कर लूँगा, वरना दूसरी सूरत में मुझे उसका बयान लेने के लिए कृष्ण नगर लाहौर जाना पड़ेगा। मैं 15-20 मिनट मजीद वहाँ रुका, फिर रुखसत के लिए उठकर खड़ा हो गया और दोनों भाइयों की तरफ बारी बारी देखते हुए कहा, मुझे ये कहने में कोई याद नहीं कि अभी तक ऐसा कोई सिरा मेरे हाथ नहीं लग सका जिसको थाम कर मैं आसिया की तलाश का काम शुरू कर सकूं, लेकिन मुझे यकीन है कि सुबह तक ऐसी कोई ना कोई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मैं कल दिन में किसी वक्त खालदा का बयान लेने यहाँ आऊँगा। आप लोग भी अपनी आंखें और कान खुली रखें और परेशान होने के बजाय अपने दिमाग को काबू में रखते हुए ये पता लगाने की कोशिश करें कि आसिया आखिर जा कहाँ सकती है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आसिया को ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने मेरी ताकीद और हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया और मैं हवलदार दिलावर खान के साथ टांगे में बैठकर थाने की सिमत रवाना हो गया। फजा और माहौल में किसी किस्म की कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई थी। वक्फे वक्फे से अब भी बिजली चमक उठती थी, जो रात की तारीकी में खासा खौफनाक तासुर पैदा करती थी। गहरे बादलों की बरा जवानी के बायस आसमान पर सितारों का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। बकौले किसे इन लम्हात में आसमान तही दस्त तो तही दामा होकर रह गया था। हम मुगलपुरा और थाने के वस्त में थे कि मुझे थाने में हवलदार की कही हुई एक बात याद आ गई। वो फ्रंट सीट पर कोचवान के साथ बैठा हुआ था, मैं अकबी नशिस्त पर बराए जमान था। मैंने गर्दन मोड़कर हवलदार से पूछा, दिलावर खान, तुमने इधर थाने में मुझसे क्या कहा था? क्या मलिक साहब? वो चौंक कर उल्टा मुझी से सवाल कर बैठा। जब मैंने मुगलपुरा जाने के हवाले से तुम्हें ये तैयारी करने को कहा था तो तुमने मुझसे कुछ कहा था, मैंने याद दहानी कराने वाले अंदाज में कहा और तुम्हारे जवाब देने से पहले ही अज़ान मगरिब होने लगी थी। कुछ याद आया जहन में? जी मलिक साहब, वो सीधा होकर बैठते हुए बोला, मैंने कहा था कि आप मौसम देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक, तुमने यही कहा था, मैंने तस्दीक करने वाले अंदाज में कहा। फिर पूछा, दिलावर खान, तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? 2-3 साल तो हो ही गए हैं मलिक साहब, उसने जवाब दिया। इन 2-3 सालों में, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुमने कब कब और कहाँ कहाँ मुझे फराइज की तकमील के दौरान में मौसम का ख्याल करते हुए देखा है? जी मलिक साहब, वो गड़बड़ा कर रह गया। मेरा मतलब है कि आप इन चीज़ों को कभी खातिर में नहीं लाते। इधर हवलदार की बात खत्म हुई, उधर आसमान के जब्त के बंद खुल गए। पहले हल्की बूंदाबांदी और फिर बाकायदा बारिश शुरू हो गई। थाने पहुंचते पहुंचते हम पूरी तरह भीग चुके थे। अगर बारिश सीधी यानी आसमान से जमीन की तरफ होती तो हमारी काफ़ी बचत हो सकती थी, लेकिन शुमाल से जुनूब की सिमत चलने वाली हवा ने छाजों में हमारे ऊपर उछाल दिया था। जब हम टांगे से निकलकर थाने की इमारत में दाखिल हुए तो हम पर बाकायदा कपकपी तारी हो चुकी थी। अगली सुबह कदरे साफ और खुश्क थी। आसमान पर थोड़े थोड़े फासले से बादलों की टुकड़ियां तैरती हुई दिखाई दे रही थीं। ठंडी ठार बर्फीली हवा का दबाव इन्हें आसमान पर एक तरफ से दूसरी जानिब उड़ाए लिए जा रहा था। रात भर कभी हल्की और कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी था और अज़ान फजर के साथ कहीं जाकर बारिश रुकी थी। इस बारिश ने मौसम की शिद्दत में कई गुना इजाफा कर दिया था। मैंने सुबह जरूरी अमूर से यके बाद दीगरे निमटने के बाद नाश्ता किया और वर्दी पहनकर थाने की तरफ जाने की तैयारी कर ही रहा था कि बैरूनी दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त कौन हो सकता है? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला।
जब तक मैं अपने क्वार्टर का सहन अबूर करके बैरूनी दरवाजे पर पहुंचता। इस दौरान में दस्तक एक बार और उभर चुकी थी। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो वहां अपने ही थाने के एक पावर्दी कांस्टेबल को खड़े पाया। मैंने घूरकर इसे देखा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, इकबाल क्या बात है? वो जी, वो मलिक साहब, इकबाल ने सनसनीखेज लहजे में बताया, वो गुमशुदा आसिया का सुराग मिल गया है जनाब। क्या मतलब? इकबाल के इंकिशाफ ने मुझे हिलाकर रख दिया था। आसिया का सुराग कहाँ से मिला है? आप थाने आ जाएं जनाब और परवेज से खुद ही सारी तफसील पूछ लें। वो सादगी से बोला, उसने आसिया को उधर जंगल में देखा है। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। तुम चलो, मैं अभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कांस्टेबल मुझे सलूट करके वापस चला गया तो मैं सोचने लगा, ये परवेज नामी शख्स कौन हो सकता है और सुबह सुबह वो जंगल में क्या कर रहा था? जिस छप्पर में से गुमशुदा आसिया कल दोपहर में मट्टी निकालने गई थी, वो मुगलपुरा के जुनूब में नहर के किनारे वाक़ था और इसके करीब ही से रेलवे लाइन भी गुजरती थी। मज़कूरा रेलवे लाइन नहर के ऊपर से गुजरकर झंग शहर की तरफ जाती थी। एक तरह से वो बड़ा छप्पर रेलवे लाइन और नहर के मिलाप से बनने वाले कोने में वाक़ था। नहर की दूसरी जानिब जुनूब में एक घना जंगल दूर तक फैला हुआ था। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर परवेज नामी शख्स को अंदर बुला लिया। जब मैं बरामदे से गुजरकर कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने इसे एक बेंच पर बैठे देखा था। परवेज घुंघरियाले बालों वाला एक गोरा चिट्टा शख्स था। उम्र 40 और 45 साल के दरमियान रही होगी। चेहरे मोहरे से वो एक आम सा देहाती नजर आता था। मैंने उसे बैठने के लिए कहा तो वो मेरे सामने मेज की दूसरी जानिब एक कुर्सी पर बैठ गया। मैंने परवेज की आंखों में झांकते हुए सवाल किया, तुमने आसिया को कहाँ देखा है? जंगल में जनाब, उसने घबराहट आमेज लहजे में जवाब दिया। उधर दरख्तों में उसकी लाश पड़ी हुई है। परवेज के चेहरे के तासुरात ने मुझे बावर करा दिया कि वो आसिया के हवाले से कोई खुशगवार खबर नहीं लाया होगा। आसिया की लाश का जिक्र करके उसने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी थी। क्या तुमने इसकी लाश को छूकर देखा है? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। मेरा मतलब है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो मर चुकी है? और ये भी बताओ कि तुमने आसिया को पहचाना कैसे? क्या तुम इसे पहले से जानते थे? थानेदार साहब, मैं भी मौजा मुगलपुरा ही का रहने वाला हूँ, उसने संभलते हुए लहजे में बताना शुरू किया। इसलिए आसिया को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मुझे ये भी पता है कि वो कल दोपहर से गुम है। पूरा मुगलपुरा आसिया की गुमशुदगी से वाकिफ है। वो मेरे जहन में भी थी, लिहाजा जब मैंने किसी लड़की को घने दरख्तों में बेतरतीब पड़े हुए देखा तो मेरे कदम बेख्तियार उसी जानिब उठ गए और करीब जाने पर मुझे पता चला कि वो सांस हमवार करने के लिए रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला कि वो आसिया है, जिस आसिया को पूरा मुगलपुरा कल दोपहर से ढूंढ रहा था। वो इधर जंगल में बेसुध पड़ी थी। मैंने इसे छूने की कोई कोशिश नहीं की। काफी देर तक मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देखता रहा और मुझे यकीन हो गया कि इसे जिंदों में शुमार नहीं किया जा सकता। ये एहसास होते ही कि वो जिंदा नहीं, मैं जंगल से वापस आ गया और सीधा आपके पास पहुंच गया हूँ। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर पूछा, तुम सुबह सुबह जंगल की तरफ क्या लेने गए थे? जनाब, मैं करीब लकड़हारा हूँ, उसने आजिजाना लहजे में बताया। यही मेरा रोजगार है। मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ और इन्हें मुख्तलिफ लोगों के हाथों फरोख्त कर देता हूँ, जिससे 4 पैसे मुझे मिल जाते हैं, जिनसे मेरा घर चलता है। बीवी बच्चों वाला हूँ सरकार, इतनी मेहनत भी ना करूँ तो उनको खिलाऊंगा कहाँ से? तुम जो भी करते हो बहुत अच्छा करते हो। मैंने सताइशी नजर से उसकी तरफ देखा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात माई बाप? वो उलझनज़दा नजर से मुझे तकने लगा। मुगलपुरा गांव नहर और थाने के बीच में पड़ता है, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन तुम इतनी बड़ी इतला लेकर सीधे थाने पहुंच गए। क्या तुम्हारे जहन में ये बात नहीं आई कि पहले तुम्हें आसिया के घर वालों को इस वाक़े की इतला देनी चाहिए? यह ख्याल मेरे दिमाग में आया था जी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन मैं रेलवे लाइन के किनारे चलते हुए थाने पहुंच गया। मैंने यही सोचा था जनाब कि आपको इतला देने के बाद मैं मुगलपुरा जाकर सबको आसिया के बारे में बताऊंगा। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने इजाजत तलब अंदाज में मुझे देखा और बोला, थानेदार जी, मैं जाऊं? तुम नहीं जा सकते परवेज, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा। जज जी, वो खौफजदा अंदाज में मुझे तकने लगा। मैं समझा नहीं थानेदार साहब। मुगलपुरा वालों को आसिया की मौत की इतला कैसे पहुंचेगी, इसकी तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मेरे थाने का अमला ये काम बआसानी कर लेगा। तुम मेरे साथ जाए वकुआ पर चलोगे?
ٹھیک ہے جی، وہ اپنی گردن کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ جو آپ کا حکم تھانے دار صاحب۔ آئندہ 15 منٹ میں نے جنگل کی جانب جانے کی تیاری کر لی اور ٹھیک 10 بجے ہم تھانے سے روانہ ہو گئے۔ میرا تھانہ، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے، ریلوے کے کنارے واقع تھا، جو ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہی تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصباتی ریلوے اسٹیشن تھا۔ یہ ریلوے اسٹیشن زیادہ مصروف نہیں تھا۔ ہم ٹانگے پر سوار ہو کر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ کچے میں سفر کرتے ہوئے نہر کے پل تک پہنچ گئے۔ پھر پرویز کی رہنمائی میں ہمیں جائے وقوع تک رسائی حاصل کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایک بات کا اوپر میں ذکر کرنا بھول گیا کہ تھانے سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے اس واقعے کی اطلاع مغل پورہ تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا تھا۔ آسیہ کی بے یار و مددگار لاش گھنے درختوں کے جھنڈ میں گیلی زمین پر پڑی تھی۔ اس کے جسم پر اگرچہ گرم لباس موجود تھا، تاہم ان لمحات میں وہ لباس خاصا بے ترتیب ہو رہا تھا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بدنصیب زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ میرے اسی محتاط اندازے کے مطابق آسیہ کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور اس کی موت کو بھی اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا۔ کل دن میں کسی وقت یا پھر شام میں اس کی زندگی کا چراغ گل کیا گیا تھا۔ میں اکڑوں بیٹھ کر آسیہ کی لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ اس نوعیت کے واقعات میں عموماً لڑکی کو برباد کرنے کے بعد موت کے منہ میں دھکیلا جاتا ہے، لیکن آسیہ کی لاش کے عمیق جائزے کے بعد یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اس پر کسی بھی طرز کا مجرمانہ حملہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ میری فوری اور ماہرانہ رائے تھی، جس کی تصدیق یا تردید پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی سے ہو سکتی تھی۔ میں نے آسیہ کی لاش کو خشک جگہ پر منتقل کرنے کے بعد ایک چادر سے ڈھانپ دیا اور گھوم پھر کر گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ میں تھانے سے اپنے ساتھ حوالدار دلاور خان اور کانسٹیبل رشید کو بھی ٹانگے میں بٹھا لایا تھا۔ انہیں بھی میں نے مختلف کام سونپ دیے۔ وہ الگ الگ سمت میں روانہ ہو گئے۔ وہ جنگل خاصا گھنا تھا۔ جب میں جائے وقوع کا گہری نظر سے جائزہ لے رہا تھا تو میرے ذہن میں مختلف سوالات بھی چکرا رہے تھے۔ مثلاً یہ کہ آسیہ اس گھنے جنگل میں کیا لینے آئی تھی؟ وہ خود آئی تھی یا کسی نے اسے یہاں بلایا تھا؟ کیا وہ کسی سے ملنے جنگل میں پہنچی تھی؟ وہ تو دوپہر میں چھپر سے مٹی نکالنے ادھر آئی تھی۔ پھر جنگل کا رخ کس مقصد سے کیا؟ کہیں وہ کسی سازش کا شکار تو نہیں ہو گئی؟ ہر سوال کے اختتام پر میری سماعت میں ایک ہی نام گونج اٹھتا تھا اور وہ نام تھا خالدہ، آسیہ کی گہری سہیلی اور بطول کی بیٹی خالدہ، جسے کل شام تیز بخار نے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ آسیہ اسی خالدہ کے ہمراہ مغل پورہ سے مٹی والے چھپر تک آئی تھی اور پھر اس اطلاعات کے ساتھ وہ اپنے گھر نہیں پہنچ سکی تھی۔ خالدہ ہی بتا سکتی تھی کہ وہ جنگل میں کیا کرنے آئی تھی۔ میں انہی گمبھیر خیالات کے ساتھ جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف تھا کہ حوالدار تیز قدموں سے چلتے ہوئے میرے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ کیا ہوا دلاور خان؟ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وہ ایک کڑا میری جانب بڑھاتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا۔ یہ دیکھیں ملک صاحب۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے وہ کڑا لے کر گھما پھرا کر دیکھا، پھر اس سے دریافت کیا۔ یہ ایک پیتل کا کڑا ہے، کلائی پر پہنا جانے والا۔ تم اسے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ کس کا ہے؟ مذکورہ پیتل کا کڑا مردانہ کلائی میں پہنے جانے والا ایک مخصوص کڑا تھا، جس پر بڑی مہارت سے چترکاری کی گئی تھی، جیسا کہ پیتل کے نوادراتی زیورات پر عموماً دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ اپنی شکل میں گول ضرور تھا، مگر اس کے دونوں سرے ایک دوسرے سے آدھے انچ کے فاصلے پر تھے، یعنی اسے اپنی مرضی سے دبا کر اور کھینچ کر قدرے چھوٹا بڑا کیا جا سکتا تھا۔ دونوں سروں پر کنچے کے سائز کی گولیاں بنی ہوئی تھیں۔ آپ کی نظر سے یقیناً اس قسم کے کڑے گزرے ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا۔ حوالدار نے میرے سوالات کے جواب میں بتایا۔ جناب، میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ کڑا کس کا ہے۔ یہ مجھے اس درخت کے پاس زمین پر پڑا ملا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک نزدیکی درخت کی سمت اشارہ کر دیا۔ مذکورہ درخت اس مقام سے لگ بھگ 10 گز کی دوری پر واقع تھا جہاں آسیہ کی لاش پڑی ملی تھی۔ میں جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے میں لگ گیا تھا اور حوالدار 2 کانسٹیبلوں کو لے کر میں نے گرد و نواح کا جائزہ لینے پر مامور کر دیا تھا۔ بالآخر حوالدار دلاور خان ایک کام کی چیز ڈھونڈنے میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے وہ کڑا گھنگریالے بالوں والے پرویز کی طرف بڑھاتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کڑے کو پہچانتے ہو؟ چند لمحات کے غور و فکر کے بعد اس نے جواب دیا۔ جناب،
یہ کڑا دیکھا ہوا تو لگ رہا ہے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اسے کہاں اور کس کے پاس دیکھا ہے۔ تم مغل پورہ کے رہنے والے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً تم نے اس کڑے کو مغل پورہ ہی کے کسی شخص کی کلائی میں دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن یاد نہیں آ رہا کہ کس بندے کے ہاتھ میں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے ذہن کو مصروف رکھو اور یاد کرنے کی کوشش کرتے رہو کہ یہ کڑا تم نے کہاں اور کس کے ہاتھ میں دیکھا تھا، میں نے پرویز سے کہا، پھر حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، دلاور خان، موقع کا کام مکمل ہو چکا، اگلا مرحلہ آسیہ کی لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کا ہے اور یہ کام تم کرو گے۔ جو حکم ملک صاحب، وہ فرمانبرداری سے بولا، لیکن ابھی تک آسیہ کے گھر والوں میں سے کوئی یہاں نہیں پہنچا۔ ان کی موجودگی میں اگر لاش اٹھائی جاتی تو زیادہ مناسب ہوتا۔ ادھر دلاور خان کی بات پوری ہوئی، ادھر رحمت علی، کرامت علی چند افراد کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ان کے چہروں اور آنکھوں سے گہری پریشانی اور اضطراب جھلک رہا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور آسیہ کی لاش کے اوپر سے چادر ہٹا دی۔ رحمت علی نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، کس ظالم نے میری بچی کی جان لی ہے؟ مجھے بھی بڑی شدت سے اسی ظالم اور سفاک شخص کی تلاش ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں اس شیطان کو ڈھونڈنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ کرامت علی نے چونک کر میری جانب دیکھا اور اضطراری انداز میں بولا، جناب، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے قاتل کے حوالے سے کوئی اہم سراغ پا لیا ہے۔ تم بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہو کرامت علی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اب مجھے آپ لوگوں کے پرخلوص تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم تعاون کیوں نہیں کریں گے تھانے دار صاحب، رحمت علی نے غم سے بوجھل آواز میں کہا، میری جوان جہان بیٹی کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، میں تو یہی چاہوں گا کہ وہ نامراد جلد سے جلد قانون کی گرفت میں آ جائے جو آسیہ کی موت کا ذمہ دار ہے۔ آپ کسی سراغ وغیرہ کا ذکر کرنے والے تھے؟ کرامت علی نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، جہاں بادلوں کی ٹکڑیوں نے ایک بار پھر متحد ہونا شروع کر دیا تھا۔ گھنے جنگل میں تو ویسے ہی مناسب روشنی کی رسائی ممکن نہیں تھی، اوپر سے بادل گھر آنے کے سبب اندھیرا سا چھاتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر ہم یہیں کھڑے کچہری کرتے رہتے تو کسی بھی وقت تیز بارش ہمیں اپنا اسیر بنا سکتی تھی۔ موجودہ غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر میں نے کرامت علی سے کہا، اب ساری اہم باتیں رحمت علی کے گھر میں بیٹھ کر ہوں گی۔ مجھے آج ویسے بھی بطول کی بیٹی خالدہ کا بیان لینے مغل پورہ تو جانا ہی تھا۔ میری اس تجویز پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور اگلے چند لمحات میں ہم جنگل سے نکل کر مغل پورہ کی سمت روانہ ہو چکے تھے۔ رحمت علی، کرامت علی اور دیگر افراد مغل پورہ سے پیدل ہی چل کر جنگل تک پہنچے تھے، کیونکہ یہ زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ میں نے آسیہ کی لاش کو ٹانگے میں رکھوا کر حوالدار دلاور خان کی نگرانی میں سرکاری اسپتال کی طرف روانہ کر دیا اور خود ان لوگوں کے ساتھ مغل پورہ کی طرف چل پڑا۔ انسپکٹر رشید بھی میرے ساتھ تھا۔ راستے میں نے آسیہ کے باپ رحمت علی سے پوچھا، تمہاری پڑوسن کا کیا حال ہے؟ جی؟ وہ بوکھلا گیا، میں سمجھا نہیں سرکار۔ میں بطول کی بیٹی خالدہ کی بات کر رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا بخار اترا یا نہیں؟ اس نے اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بتایا، جی اتر گیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اب ہوش میں ہے؟ میں نے استفساریہ نظر سے اس کی طرف دیکھا، اور اس سے بات ہو سکتی ہے؟ رحمت علی نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ کرامت علی کا خیال تھا کہ میں مغل پورہ پہنچتے ہی کوئی سنسنی خیز انکشاف کروں گا، لیکن میں واپسی کے سفر کے دوران میں اپنا ایک مخصوص ذہن بنا چکا تھا۔ چنانچہ میں نے پہلے خالدہ کا انٹرویو لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، آپ تو بھائی صاحب کے گھر میں بیٹھ کر کوئی اہم انکشاف کرنے والے تھے؟ تو میں نے ایسا کرنے سے کب انکار کیا ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، خالدہ کا بیان اس سنسنی خیز انکشاف سے زیادہ اہم ہے میری نظر میں۔ آسیہ آخری بار اسی خالدہ کے ساتھ زندہ دیکھی گئی تھی۔ مٹی والے چھپر سے لوٹ کر گھر وہ واپس نہیں آئی۔ وہ جنگل میں کیسے پہنچی؟ اس راز سے صرف خالدہ ہی پردہ اٹھا سکتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں آسیہ کا تفصیلی بیان لینے کے بعد رحمت علی کے پاس ہی آؤں گا۔ آپ لوگ اطمینان رکھیں، آج شام سے پہلے آسیہ کے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ میری بات ان دونوں بھائیوں کے ذہن میں بیٹھ گئی۔
لہٰذا انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ میں بطول کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ 2 کمروں اور ایک بیٹھک پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس مکان کا رقبہ 4.5 یا 5 مرلے رہا ہوگا۔ کراچی کے رہائشی اسے 120 گز تصور کر لیں۔ بطول نے بڑے اتفاق سے ہمارا استقبال کیا۔ میں نے کانسٹیبل کو بیٹھک میں چھوڑا اور خود بطول کے ہمراہ اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں مقتول آسیہ کی سہیلی خالدہ موجود تھی۔ خالدہ کی عمر کم و بیش 20 سال رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کی مالک ایک حشاش بشاش اور تیز ترار لڑکی تھی، تاہم حالیہ بخار نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ لحاف اوڑھے ایک چارپائی پر لیٹی تھی۔ میری آمد پر وہ سرہانے کے سہارے دیوار سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ بطول نے خالدہ والی چارپائی کے نزدیک ہی میرے لیے ایک کرسی ڈال دی اور کہا، تھانے دار جی، آپ خالدہ سے بات چیت کریں، میں آپ کے لیے گرم دودھ لے کر آتی ہوں۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں بطول، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے خاصا تگڑا ناشتہ کر رکھا ہے۔ اس نے شاید میری بات سنی نہیں یا پھر سن کر نظر انداز کر دی تھی۔ میں نے بطول کو ذہن سے جھٹکا اور خالدہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے دھیمے لہجے میں استفسار کیا، خالدہ بیٹی، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں جی، وہ نقاہت بھری آواز میں بولی۔ تمہیں آسیہ کے بارے میں تو پتہ چل ہی چکا ہوگا۔ جی، اس نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ آسیہ تمہاری گہری اور پیاری سہیلی تھی خالدہ، میں نے تفتیش کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میری طرح تمہاری بھی یہی شدید خواہش ہوگی کہ آسیہ کا قاتل جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے۔ اس نے ایک بار پھر مختصر جواب سے کام لیا۔ جی، وہ کل دن میں تمہارے ساتھ چھپر سے مٹی نکالنے گئی تھی، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں استفسار کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم تو واپس آ گئیں، مگر آسیہ گھر نہیں لوٹی۔ کل دوپہر ہی سے اس کی تلاش جاری تھی اور آج صبح نہر کے اس پار یہ تلاش اختتام کو پہنچی ہے۔ آسیہ کی لاش کی دریافت کے ساتھ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آسیہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ اب تم مجھے بتاؤ گی؟ میں کچھ نہیں جانتی، وہ نحیف سی آواز میں منمنائی۔ اس طرح بات نہیں بنے گی خالدہ، میں نے بہلانے پھسلانے والے انداز میں کہا۔ تمہیں پوری سچائی اور بہادری کے ساتھ سب کچھ بتانا ہوگا۔ میں کچھ جانتی ہی نہیں تو بتاؤں کیا جی؟ وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ میں خالدہ سے سوال و جواب کے دوران میں مسلسل اس کی آنکھوں اور چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے دوسرے زاویے سے سوالات شروع کر دیے۔ کل دن میں تم اور آسیہ ایک ساتھ جوہر کی طرف گئی تھی نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اور وہاں چھپڑ پر عائشہ اور رضوانہ سے بھی تم لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ وہ بھی مٹی نکالنے چھپر پر پہنچی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اس نے گردن کو اثباتی جنبش دی۔ عائشہ اور رضوانہ تم دونوں سے پہلے چھپر سے واپس آ گئی تھی، میں نے کہا۔ تم اور آسیہ ایک ساتھ واپس آئی تھی؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ پھر تم تو صحیح سلامت گھر پہنچ گئیں، میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ اور آسیہ غائب ہو گئی، کیوں؟ کیا وہ تمہارے ساتھ گھر نہیں آئی تھی؟ تم دونوں ایک دوسرے کی پڑوسنے ہو، کیا وہ تمہارے ساتھ ہی اپنے گھر کے دروازے تک نہیں آئی تھی؟ نہیں جی، خالدہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے بطول ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے کے اندر دودھ سے بھرے ہوئے گلاس اور ایک پلیٹ میں ابلے ہوئے انڈے دکھائی دے رہے تھے، جن کو چھری کی مدد سے 2 لخت کر کے ان کے اوپر کالی مرچی اور نمک چھڑکا گیا تھا۔ بطول نے مذکورہ ٹرے کو ایک پستہ قامت تپائی پر رکھا، پھر تپائی سمیت وہ ٹرے میرے سامنے پہنچ گئی۔ بطول نے کہا، تھانے دار جی، ایک گلاس آپ کے لیے ہے اور دوسرا اس پاگل خالدہ کے لیے۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آپ دبکا ماریں گے تو یہ چپ چاپ ناشتہ کر لے گی، میری تو یہ سنتی ہی نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو بطول، میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بطول کو واپس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خالدہ بہت اچھی بچی ہے، یہ میری بات نہیں ٹالے گی۔ بطول میرا اشارہ سمجھ کر واپس چلی گئی اور میں دوبارہ خالدہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے نرمی بھرے لہجے میں کہا، باتوں کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی جاری رہنا چاہیے۔ تم اپنے عمل سے بطول پر یہ ثابت کر دو گی کہ تم نے میری بات ٹالی نہیں۔ میں صرف یہاں کا تھانہ انچارج ہی نہیں ہوں، تمہارا اور تمہاری آسیہ دوست کا سچا خیر خواہ بھی ہوں۔ تم مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہو۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں نے اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور دوسرے میں انڈے کا پیس تھما دیا۔ اس نے میری اس کوشش کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی۔
हमारे दरमियान एक बार फिर गुफ्तगू होने लगी। बतूल की आमद से कबल खालिदा ने एक सनसनीखेज इंकिशाफ किया था। मैंने बातचीत का सिलसिला वहीं से जोड़ते हुए कहा, तो तुम्हारा बयान यह है कि कल दोपहर में आसिया तुम्हारे साथ अपने घर के दरवाजे तक नहीं आई थी? जी यही सच है, लेकिन छप्पर से वापसी पर तो वो तुम्हारे साथ ही थी। मैंने उलझनज़दा अंदाज में सवाल किया, फिर वो कहाँ चली गई थी? हम दोनों छप्पर से एक साथ ही वापस हुए थे, वो रुक रुक कर बताने लगी। लेकिन गांव में दाखिल होने से पहले वो पीपल के दरख्त के पास अचानक रुक गई थी, जैसे उसे कोई खास बात याद आ गई हो। मैंने इससे पूछा, क्या बात है आसिया, तुम चलते चलते ठहर क्यों गई? क्या हुआ? एक लम्हा सोचने के बाद उसने जवाब दिया था, खालिदा तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ। थोड़ी देर के बाद? क्या मतलब? मैंने घूर कर उसे देखा। तुम क्या करने का इरादा रखती हो? मैं वापस छप्पर की तरफ जाऊंगी, वो इधर उधर निगाहें घुमाते हुए बोली। मैं थोड़ी देर के बाद वापस आऊंगी, तुम जाओ घर। मुझे उसकी बात से उलझन महसूस हुई तो मैंने पूछा, छप्पर पर दोबारा जाने का क्या मकसद है? तुम्हारा वहां क्या रह गया है? दिल, उसने मायनाखेज लहजे में जवाब दिया। दिल? मैंने इसके जवाब को दोहराया और कहा, तुम्हारा मतलब है? हाँ हाँ वही। वो मेरा जुमला पूरा होने से पहले ही जेर लब मुस्कुराती हुई बोली, समझा करो ना। और मैं समझकर वापस आ गई थी। खालिदा ने अपने बयान के इख्तिताम में बताया, मुझे कुछ पता नहीं कि आसिया छप्पर से कब वापस आई थी या नहीं आई थी। फिर मुझे शाम से पहले ही तेज बुखार चढ़ गया। रात में अम्मा ने बताया था कि आसिया कहीं गुम हो गई है, और अब पता चला है कि वो बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई। मैंने दूध वाला खाली गिलास खालिदा के हाथ से लेकर ट्रे में रख दिया। इस गुफ्तगू के दौरान में मैंने उसे अंडों के 3-4 पीस भी खिला दिए थे। मैं इन दोनों नेमतों से पहले ही निमट चुका था। बातचीत के इस मोड़ पर आकर आसिया की मौत ने खालिदा को रंजीदा कर दिया था। आसिया इसकी गहरी सहेली थी। अपनी अजीज अज़जान सहेली की अब्दी जुदाई पर खालिदा को इसी तरह दुखी और मलूल होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आसानी से खालिदा की जान छोड़ने वाला नहीं था। इसने रवा रवी में मुझे एक ऐसा नुक्ता समझा दिया था जो मुझे आसिया के कातिल तक पहुंचा सकता था। खालिदा बेटी, मैं तुम्हारे जज्बात और एहसासात को समझ सकता हूँ, मैंने शफकत भरी आवाज में उसे पुकारा। आसिया की नागहानी मौत का मुझे भी उतना ही सदमा है जितना कि तुम्हें। मेरी दिली तमन्ना है कि उसका कातिल जल्द से जल्द जेल की आहनी सलाखों के पीछे पहुंच जाए, और ये तुम्हारे ताबन के बगैर मुमकिन नहीं है। मेरे ताबन के बगैर? उसने उलझनज़दा नजर से मुझे देखा। हाँ, मुझे तुम्हारा ताबन दरकार है, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं शाम से पहले पहले आसिया के कातिल को गिरफ्तार कर सकता हूँ। वो कैसे थानेदार साहब? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। आसिया दोबारा छप्पर की तरफ क्यों गई थी, ये बात तुम्हें अच्छी तरह मालूम है खालिदा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसने अपने दिल के छप्पर पर रह जाने की बात की थी। ये क्या माजरा है? वो जुज़बुज़ होकर मुझे तकने लगी। मैंने तंबी करने वाले अंदाज में कहा, देखो खालिदा, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में झक नहीं मारी। तुम्हारी बातों से मैंने इतना तो अंदाज़ा लगा ही लिया है कि आसिया किसी मर्द से मिलने दोबारा छप्पर की तरफ गई थी। अगर तुम अपनी ज़बान से इस मर्द का नाम बता दोगी तो मुझे खुशी होगी, वरना अगर मैंने अपनी तफ्तीश के दौरान में इस बंदे का सुराख लगा लिया और बाद में मुझे पता चला कि तुम इस शख्स को अच्छी तरह जानती थी, तो फिर मैं अपनी तमाम तर नरमी को फरामोश करके तुम्हारे लिए जल्लाद भी बन सकता हूँ। मेरे सनसनाते हुए अल्फाज का खालिदा पर खातिर खा असर हुआ। उसने एक झुरझुरीली और खौफजदा सी आवाज में बोली, जी आपका अंदाजा दुरुस्त है। वो किससे मिलने दोबारा जौहर की तरफ गई थी? मैंने अपने अल्फाज में तेजी लाते हुए इस्तफसार किया। अपने मंगेतर लियाकत अली से? नहीं, उसने नफी में गर्दन हिला दी। मेरा कड़ा इस्तफसार जारी रहा। फिर? लियाकत तो आसिया का मंगेतर था जी, और अगली साल इनकी शादी भी होने वाली थी, वो जवाब में वजाहत करते हुए बोली। लियाकत तो उसका पड़ोसी भी था। इससे मुलाकात करने के लिए छप्पर की तरफ जाने की क्या जरूरत थी? फिर? लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बताने लगी। फिर जी, लियाकत तो कल सुबह गांव से लाहौर रवाना हो गया था। यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ खालिदा, मैंने कदरे तल्ख लहजे में कहा। आसिया कल दोपहर में तुम्हें अकेले वापस भेजकर किस बंदे से मिलने दोबारा छप्पर की तरफ गई थी? कदीर से जी, वो डरते डरते बोली। कदीर? ये कौन है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। और आसिया से इसका क्या ताल्लुक है? कदीर भी मुगलपुरा में ही रहता है जी, खालिदा ने कदरे सरासीमा अंदाज में जवाब दिया।
اس کے باپ خادم حسین کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بوڑھی ماں تاج بی بی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔ اور وہ بولتے بولتے لمحے بھر کو تھمی اور ایک گہری سانس خارج کی، پھر بولی، آسیہ قدیر کو پسند کرتی تھی۔ قدیر کو پسند کرتی تھی؟ خالدہ کی بات سن کر میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کی منگنی کرامت علی کے بیٹے لیاقت علی سے ہوئی تھی۔ اگلے سال ان کی شادی بھی ہونے والی تھی اور وہ قدیر کو پسند کرتی تھی۔ جی تھانے دار صاحب، سچائی یہی ہے۔ وہ بڑی رسان سے بولی۔ آسیہ اور قدیر ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ آسیہ کے باپ نے زبردستی اس کی منگنی لیاقت سے کر دی تھی اور اگلے سال ان کی شادی کا بھی پروگرام تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ لیاقت آسیہ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کا دل تو قدیر میں ہی اٹکا ہوا تھا اور وہ دونوں چھپ چھپ کر ملتے بھی تھے۔ اوہ، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو مغل پورہ میں یہ کہانی چل رہی تھی۔ تھانے دار صاحب، میں جتنا جانتی تھی اور جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ خالدہ، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو تمہاری بات کا بھی یقین کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ قدیر کرتا کیا ہے؟ وہ کھیت مزدور ہے جی، اس نے جواب دیا۔ تم قدیر کو شکل سے تو اچھی طرح پہچانتی ہو نا؟ جی ہاں۔ اور اس کی چیزوں کو؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں سمجھی نہیں تھانے دار صاحب، اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں نے اپنا دایاں ہاتھ پتلون کی جیب کے اندر ڈالتے ہوئے کہا۔ جائے وقوع سے مجھے ایک بہت ہی خاص چیز ملی ہے، تم دیکھ کر بتاؤ گی کہ اس چیز کا تعلق قدیر سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ تجسس بھرے انداز میں مجھے تکنے لگی۔ اگلے ہی لمحے میں نے اپنی جیب میں سے پیتل کا وہ کڑا باہر نکال لیا جو جائے وقوع کے نزدیک ایک درخت کے نیچے حوالدار دلاور خان کو پڑا ہوا ملا تھا۔ منقش کڑے پر نگاہ پڑتے ہی خالدہ چونک اٹھی اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ آسیہ کی لاش کے پاس سے، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تمہاری آنکھوں سے جھلکنے والی بے قراری اس امر کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ تم پیتل کے اس کڑے کو اچھی طرح پہچانتی ہو۔ جی تھانے دار صاحب، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ یہ کڑا کس کا ہے؟ میں نے پوچھا۔ قدیر کا۔ وقوع کی دوپہر مقتول آسیہ قدیر سے ملنے چھپڑ کی طرف گئی تھی۔ چھپڑ اور جنگل کے بیچ صرف ایک نہر رواں دواں تھی۔ اگر وہ خالدہ کو چھپڑ کی طرف جانے کا بتا کر جنگل کے اندر پہنچ گئی تھی تو بھی اس سے یہی اندازہ قائم کیا جا سکتا تھا کہ وہ قدیر ہی سے ملنے جنگل میں گئی تھی یا قدیر اسے اپنے ساتھ جنگل کے اندر لے گیا تھا۔ قدیر کی کلائی کا وہ مخصوص کڑا جنگل سے ہمیں ملا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ قدیر گزشتہ روز جنگل میں گیا تھا۔ کڑیاں ایک ایک کر کے آپس میں مل رہی تھیں اور بہت جلد ایک مربوط زنجیر کی شکل اختیار کرنے والی تھیں۔ بس ایک بات مجھے بری طرح کھٹک رہی تھی اور وہ یہ بات تھی کہ خالدہ کے بیان کے مطابق آسیہ اور قدیر ایک دوسرے کی چاہت میں گردن گردن تک دھسے ہوئے تھے۔ اس قسم کے عشقیہ پس منظر میں قدیر کا آسیہ کا قاتل ہونا سمجھ سے بالاتر نظر آتا تھا، مگر پولیس کی تفتیش کی گاڑی تو اس اصول پر کام کرتی ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ خالدہ سے میں اور کوئی کام کی بات نہیں اگلوا سکتا تھا، لہٰذا میں اس کے گھر سے نکل کر آسیہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ آسیہ کی رازدار سہیلی خالدہ سے ہونے والی ملاقات اس قدر بھرپور اور معلومات افزا تھی کہ مجھے آگے کسی مرحلے پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ میں نے آسیہ کے باپ رحمت علی اور اس کے چھوٹے بھائی کرامت علی کو ایک کمرے میں بٹھا کر تازہ ترین حالات کی سنگینی سے آگاہ کر دیا۔ میں نے جنگل سے ملنے والا پیتل کا کڑا بھی باری باری انہیں دکھایا۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک رنگ آتا تھا تو ایک رنگ جاتا تھا۔ میری بات کے اختتام پر رحمت علی نے قصیلے انداز میں کہا، یہ قدیر الو کا پٹھا مجھے شکل ہی سے آوارہ اور بدمعاش لگتا ہے، اسی لیے میں نے اس کی درخواست کو رد کر دیا تھا۔ درخواست کو رد کر دیا تھا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ لفنگا ایک روز گاؤں سے باہر مجھ سے ملا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس نے پہلے تو مجھے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ آسیہ سے سچی محبت کرتا ہے، وہ آسیہ کا بہت خیال رکھے گا، لہٰذا میں اسے اپنی فرزندی میں لے لوں۔ پھر تم نے اس کی درخواست رد کر دی؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، تم نے اسے اپنی فرزندی میں لینے سے صاف انکار کر دیا ہوگا، ہے نا؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟
मुझे तो इसकी मनहूस शक्ल ही से नफरत थी। जंगलियों की तरह उसने सर के बाल बढ़ा रखे हैं और कुंडों के मानिंद कमीज के बटन खोले चौड़ा होकर पूरे गांव में घूमता फिरता है। वो लम्हे भर को सांस संवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, जब मुझे यकीन हो गया कि वो शैतान की औलाद कदीर हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़ गया है और किसी भी सूरत उसकी जान नहीं छोड़ेगा, तो मैंने फौरी तौर पर आसिया की मंगनी करामत के बेटे लियाकत के साथ कर दी। लेकिन भाई साहब, करामत अली अपने बड़े भाई रहमत अली के खामोश होते ही बोल उठा, ये कदीर वाला मामला आपने हमें तो नहीं बताया था। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि करामत अली के इस्तफसार में शिकवा भरा हुआ था। रहमत ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा, ये कोई ऐसी खास बात नहीं थी, इसलिए मैंने तुमसे ये तुम्हारी बीवी शहनाज से इसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझा था। रहमत भाई, आप भी कमाल करते हैं। करामत की शिकायत फजूतर हो गई। आप इतने खास और अहम बल्कि नाजुक मामले को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। मुझे आपकी बात सुनकर सख्त अफसोस हुआ है। हर गुजरते लम्हे के साथ करामत अली के चेहरे पर नमूदार होने वाले नागवारी के तासुरात में गहराई पैदा होती जा रही थी। रहमत ने नहायत ही सरसरी अंदाज में कहा, अफसोस कैसा करामत अली, मैंने तुम्हारे साथ कौन सी ज्यादती करती है? ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? कमरे के बाहर से निस्वानी आवाज उभरी, अपनी बेटी के ऐब को छुपाकर हमारे बेटे के गले बांधने की कोशिश की गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। तुम चुप रहो शहनाज, करामत ने तेज लहजे में कहा, मैं बात कर रहा हूं ना। तुम्हारी घरवाली को तुम्हारी बात बेवजन लग रही है करामत, रहमत अली ने तंजिया लहजे में कहा, इसीलिए उसने बाहर से लुकमा देना जरूरी समझा है। तुम इसे भी अंदर ही कचहरी में बुला लो। रहमत भाई, सच्ची बात सबको कड़वी लगती है, करामत की बीवी शहनाज ने उखड़े हुए लहजे में कहा। अगर हमें पता होता कि आसिया ने कहीं और टांका फिट कर रखा है तो हम इस रिश्ते के लिए हामी ही न भरते। खुदा का गजब है। उसने नमाती तवक्कुफ किया, तीखे लहजे में बोली, बेहया को इतना भी ख्याल न आया कि इसकी मंगनी हो चुकी है और अगले साल शादी भी होने वाली है। वो अब भी अपने यार से जंगल में छुप छुप कर मुलाकातें करती फिरती थी। जबान संभाल कर बात करो शहनाज, एक और सनाना आवाज उभरी, कुछ तो शर्म करो। अभी तो मेरी बेटी की लाश मिली है और तुमने उल्टी सीधी बकवास शुरू कर दी। ये यकीनन मकतूल आसिया की माँ सुगरा बीबी थी। शहनाज की जली कटी बातों ने उसको सुलगा कर रख दिया था। शर्म मैं क्यों करूं, तुम करो आसिया की अम्मा, शहनाज तड़क कर बोली, मैंने जो कुछ भी कहा है इसमें एक बात भी गलत नहीं। मुझ पर यकीन नहीं है तो जाकर थानेदार साहब से पूछ लो। अब ये मामला खतरनाक हुदूद में दाखिल होने जा रहा था। रहमत अली और करामत अली मेरे पास बैठे हुए थे। दोनों के चेहरों पर तनाव तो दिखाई देता था, ताहम दुश्मनी वाली कोई बात नहीं थी, जबकि इनकी बीवियां लड़ने मरने पर तैयार नजर आती थीं। मैंने रहमत अली को मुखातिब करते हुए कहा, रहमत, तुम दोनों अपनी बीवियों को संभालने की कोशिश करो, मैं चलता हूँ, अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। आप कहाँ जाएंगे? करामत अली ने पूछा। कदीर के पास, मैंने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया। मैं इसे अपने साथ थाने ले जाऊंगा, इससे तफ्तीश उधर थाने ही में होगी। अगर आप कहें तो मैं अपना टांगा निकालता हूँ, वो पेशकश करने वाले अंदाज में बोला। आपका टांगा तो आसिया की लाश लेकर अस्पताल गया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं किसी न किसी तरह अपनी वापसी का बंदोबस्त खुद कर लूँगा। तुम्हारा यहाँ रहना बेहद ज़रूरी है। और सुनो तुम दोनों, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके बारी बारी इनकी तरफ देखा। जो होना था वो हो चुका, अब आपस में लड़ाई झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारा और तुम्हारी बीवियों का फसाद आसिया को जिंदा नहीं कर सकता, बल्कि अगर तुम लोगों ने इल्ज़ाम तराशी के इस फितना परवर सिलसिले को बंद न किया तो भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। हालात और अक्लमंदी का तकाजा यही है कि आपस के इख्तिलाफात को फिलहाल फरामोश करके आगे की सोचो। वो दोनों खामोश नज़रों से कभी मुझे और कभी एक दूसरे को देखने लगे। पता नहीं मेरी बात ठीक तरह से इनकी समझ में बैठ भी सकी थी या नहीं, और मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की। फिलहाल इन दोनों भाइयों का मामला मेरी नज़र में ज़्यादा अहम नहीं था। मुझे पहली फुर्सत में कदीर अहमद को छापना था, लिहाजा मैं कांस्टेबल रशीद को साथ लेकर उसके घर की जानिब रवाना हो गया। वो असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और मेरे सामने मेज़ की दूसरी जानिब कदीर अहमद खड़ा था। कदीर की उम्र 25 और 30 के दरमियान रही होगी। वो सांवली रंगत का मालिक एक तरास कामा शख्स था। इसने सर के बाल जुल्फों की सूरत में बढ़ा रखे थे।
میں نے قدیر کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا اور اپنے ساتھ تھانے لے آیا تھا۔ اسے میری زبانی ہی پتہ چلا تھا کہ آسیہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کی گمشدگی ہی سے آگاہ تھا۔ حوالدار دلاور خان آسیہ کی لاش کو ضلعی اسپتال پہنچا کر واپس آ گیا تھا اور اس وقت وہ قدیر کے عقب میں مستعد کھڑا تھا، جیسے وہ میرے اشارے کا منتظر ہو۔ ادھر میں نے اشارہ کیا اور ادھر اس نے قدیر کی دھلائی شروع کر دی۔ میرا تفتیش کا اپنا ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ میں اولین یہی کوشش کرتا ہوں کہ گھی سیدھی انگلی ہی سے نکل آئے۔ اگر مجھے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو پاتی تو پھر میں دوسرے تفتیشی طریقوں کے بارے میں سوچتا ہوں، یعنی اس صورت میں گھی نکالنے کے لیے انگلی کو ٹیڑھا کرنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ میں نے گرفتاری کے وقت قدیر کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ وہ راستے بھر مجھ سے یہی سوال کرتا آیا تھا، مگر میں نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ تھانے پہنچ کر بھی جب اس کی زبان پر یہ سوال برقرار رہا تو میں نے پوچھا، کیا تم واقعی نہیں جانتے کہ میں نے تمہیں کس سلسلے میں گرفتار کیا ہے؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا ہی کیوں جناب، وہ عاجزی سے بولا۔ میں تو آسیہ کی گمشدگی کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان تھا، اوپر سے آپ نے اس کی موت کی خبر بھی سنا دی اور گرفتار کر کے زبردستی مجھے تھانے بھی لے آئے۔ اتنا تو بتا دیں کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ اگر تم اتنے ہی معصوم اور بھولے بھالے ہو تو مجھے بتاؤ، تم آسیہ کی گمشدگی سے پریشان کیوں تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ تمہارا اس سے کیا رشتہ تھا؟ میرا آسیہ سے محبت کا رشتہ تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ جو لوگ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے سچے خیر خواہ بھی ہوا کرتے ہیں قدیر، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری طرح خود غرض اور شفاق نہیں۔ جناب، وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کون سی خود غرضی اور شفاقی کا مظاہرہ کیا ہے؟ تم جس کو چاہنے کے دعوے دار ہو، اس کے خون میں ہاتھ رنگنا تمہاری خود غرضی اور شفاقی نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہاری کھوکھلی چاہت اور محبت کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے قدیر۔ جناب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں تو آسیہ کو معمولی سی گزن پہنچانے کا بھی تصور نہیں کر سکتا اور آپ اس کے قتل کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ تم چوری چھپے آسیہ سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے؟ میں نے ایک دوسرے زاویے سے اسے گھسنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، یہ درست ہے، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ جبکہ تمہیں اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ آسیہ کی منگنی ہو چکی تھی۔ میں نے کھا جانے والی نظر سے قدیر کو گھورا، اور اگلے سال اس کی لیاقت کے ساتھ شادی بھی ہونے والی تھی۔ جی ہاں، میں آسیہ کی منگنی کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ اس کے باوجود بھی تم اس سے ملاقاتوں سے باز نہیں آتے تھے، میں نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ تمہیں اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ تمہاری یہ حرکت اس کے رشتے والے معاملے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بڑی گہری محبت کیا کرتے تھے اور میں نے آسیہ کے باپ چاچا رحمت علی سے رشتے کی بات بھی کی تھی۔ اگر اس نے مجھے بری طرح جھڑک دیا تھا اور پھر وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اور پھر اس واقعے کے چند ہی روز بعد رحمت علی نے آسیہ کی اپنے بھائی کے بیٹے لیاقت علی سے منگنی کر دی تھی۔ آسیہ اور لیاقت کی منگنی ہو گئی، مگر تم نے پھر بھی چھپ چھپ کر آسیہ سے ملتے رہنا جاری رکھا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہ آیا کہ تم کتنا گھناؤنا کام کر رہے ہو؟ میں مانتا ہوں کہ آسیہ کی منگنی ہو جانے کے بعد مجھے اس سے ہر قسم کا ناتا توڑ لینا چاہیے تھا، وہ بہت سنجیدگی سے بولا۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، بلکہ ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مجبور تھے۔ آسیہ کسی بھی قیمت پر لیاقت سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی، مگر وہ اپنے باپ کے زبردستی کے فیصلے کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہم جب بھی ملتے وہ یہی رونا روتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ میں کوئی ایسی راہ نکالوں کہ ہماری شادی ہو جائے۔ تو کیا تم ایسی راہ نکالنے میں کامیاب رہے تھے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اگر کامیاب ہو جاتا تو پھر بات ہی کیا تھی جناب، وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے مقصد میں ناکام رہے تھے؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔
मुझे इस गंभीर मसले का कोई हल नजर नहीं आया था। हालांकि एक मौके पर आसिया ने यहाँ तक कहा था कि हम खामोशी से भागकर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं और वहां जाकर शादी कर लेते हैं, लेकिन वो हर बात अधूरी छोड़कर खामोश हुआ। तो मैंने पूछा, लेकिन क्या? लेकिन ये कि जनाब, आप इसे मेरी शराफत समझें या बुज़दिली। वो सपाट लहजे में बोला। मैं आसिया के साथ भागने की हिम्मत न कर सका। ये तुम्हारी बुज़दिली थी या शराफत, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मगर मैं इतना जानता हूँ कि हर तरफ से मायूस हो जाने के बाद तुमने एक संगीन कदम उठाने का फैसला कर लिया था। और वो कता कलामी करते हुए बोला, संगीन कदम? हाँ, संगीन कदम। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने ठोस अल्फाज में कहा। जब तुम्हें पक्का यकीन हो गया कि आसिया किसी तरह भी तुम्हारी नहीं हो सकती, तो तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये झूठ है, वो बिखरी हुई आवाज में बोला। मुझ पर इल्जाम है। ओए, इल्जाम की औलाद! हवलदार ने उसकी कमर पर एक लात रसीद करते हुए गजबनाक लहजे में कहा। तुम मलिक साहब को झूठा कह रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? दिलावर खान आपो आप ही जलाल में आ गया था। हालांकि मैंने उसे किसी किस्म की जारहाना कार्रवाई का इशारा नहीं किया था। हवलदार की लात खाने के बाद कदीर तवाज़ुन कायम न रख सका। उसका दिमागी तवाज़ुन तो मेरे तीखे और नोकीले सवालात ने दरहम बरहम कर रखा था। हवलदार के जोरदार हमले ने इसके जिस्मानी तवाज़ुन का भी तख्ता कर दिया। वो लड़खड़ाया और मुंह के बल उसका बदन मेज की तरफ झुका। अगले ही लम्हे उसका सर मेज से टकराया और इसके साथ ही उसके हलक से एक कर्बनाक चीख भी खारिज हुई। दिलावर खान किसी उकाब के माने जिस पर झपट पड़ा। फिर बिजली किसी तेजी से इसने गिरेबान में हाथ डालकर कदीर को सीधा खड़ा कर दिया और गजदार आवाज में बोला, बंदे दत्त पुत्र बनकर अलिफ की तरह सीधा खड़ा हो जा और मलिक साहब जो भी पूछें उसका सच्चा और खरा जवाब दे, वरना। हवलदार दिलावर खान ने धमकी आमेज अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो कदीर मिन्नत रेज नजर से मुझे देखते हुए गिड़गिड़ाया। थानेदार साहब, ये ज्यादती है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। ओए जुल्म और ज्यादती के घोड़े! हवलदार ने उसे दबका मारा। तुमने अभी तक जुल्म और ज्यादती के अल्फाज सुन रखे होंगे। अगर मैंने तुम्हें इनकी अमली झलक दिखा दी तो दिन में तारे और रात में सूरज तुम्हारी आंखों के सामने गर्दिश करने लगेगा। मेज की सख्त सतह से कदीर का सर टकराने से एक भयानक नतीजा बरामद हुआ था, और वो ये कि वो चेहरे के बल मेज की तरफ आया था और इस खौफनाक टकराव में इसके होंठ शदीद जख्मी हो गए थे। घायल होंठों से बाकायदा खून भी रिस रहा था। वो हाथ की पुश्त से खून साफ करते हुए मुझसे बोला। इसकी आवाज से फिदवियानापन झलकता था। थानेदार साहब, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं अपने बात की सच्चाई साबित करने के लिए बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। देखो कदीर, थाने और कचहरी में कस्में उठाने से बात नहीं बना करती, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हें अंदाजा नहीं कि हवलदार दिलावर खान कितना जाबिर पुलिस वाला है। पुलिस डिपार्टमेंट में आने से पहले यह कसाब हुआ करता था। कसाब का मतलब समझते हो ना? जी, वो मिनमिनाया। कसाई? हाँ, कसाई, मैंने अपनी आवाज में जोर भरते हुए कहा। ये 1 मिनट में जानवर को उल्टा टांग कर उसकी खाल खींच लिया करता था। और अब, मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर उसकी आंखों में झांका और इसे खौफजदा करने की खातिर कहा, अब ये इंसानों के साथ भी वही सलूक करता है जो जानवरों से करने का आदी है। जो मुजरिम शराफत से जबान नहीं खोलता, इसकी खाल खींचने में किसी हीलोजा से काम नहीं लेता। अभी तो इसने तुम्हें अपने स्टाइल का एक मामूली सा नमूना दिखाया है और तुम्हारे होंठ खून उगलने लगे हैं। अगर मैंने तुम्हें मुकम्मल तौर पर दिलावर खान के हवाले कर दिया तो तुम खुद ही तसव्वुर कर लो कि ये तुम्हारा क्या हशर करेगा। थानेदार साहब, आप खुदा के वास्ते मेरी बात का यकीन कर लें, वो लजाजत भरे लहजे में बोला। मैं ना तो कोई मुजरिम हूँ और ना ही आसिया को पेश आने वाले हालात में मेरा हाथ है। मैं तो पिछले 1 हफ्ते से इससे मिला भी नहीं था। मैं मारने से डराने की हिकमत में अमली का कायल हूँ और मैंने कदीर को खौफजदा करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उसके आखिरी अल्फाज मुझे हजम नहीं हुए थे। मैंने वार्निंग देने वाले अंदाज में इस पर वाजे कर दिया, कदीर, मैं तुम्हें सच बोलने और अपनी सफाई पेश करने का आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसलिए अब मेरे सवालात के जवाबात बहुत सोच समझ कर देना। तुम्हारी एक जरा सी गलती तुम्हें सीधा सीधा दिलावर खान की तहवील यानी तफ्तीश के जहन्नम में पहुंचा सकती है। वो सरासीमा अंदाज में मुझे देखते हुए बोला,
जी पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं? तुम्हारा दावा है कि तुम पिछले 1 हफ्ते में आसिया से नहीं मिले हो, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। लेकिन मेरे पास पक्की इत्तला है कि तुम कल दोपहर को छप्पड़ पर आसिया से मिले थे। फिर तुम इसे अपने साथ जंगल में ले गए और वहां इसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था थानेदार साहब, वो बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आपको किसी ने मेरे बारे में ऐसी गलत सलत बातें बताई हैं। खालदा ने? आसिया की सबसे राजदार सहेली खालदा ने, मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे जुर्म की एक वाकयाती शहादत भी मौजूद है। खालदा ने आपको क्या बताया है? वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। और वो वाकयाती शहादत क्या है? अगर तुम इतने ही भोले बादशाह हो तो सुनो, मैंने जहरखंद लहजे में कहा। कल दोपहर में आसिया और खालदा एक साथ मट्टी निकालने छप्पड़ पर पहुंची थीं। जब इनकी वापसी का वक्त आया तो आसिया ये कहकर वहां रुक गई थी कि आज इसकी तुमसे मुलाकात तय है। और मगर मैंने तो आसिया को ऐसी कोई इतला नहीं भिजवाई थी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो बेसाख्ता बोल उठा। तो इसका मतलब है कि तुम मुलाकात के हवाले से मकतूला को कोई इतला वगैरह भी भिजवाया करते थे? मौका हाथ लगते ही मैंने कारीबार कर दिया। जी हाँ, उसने बड़े तहम्मुल से इस बात में गर्दन हिलाई। जब हमारी मुलाकातें राज नहीं रहीं तो मैं ये बताने में कोई हर्ज महसूस नहीं करता कि हम दोनों को जब मिलना होता था तो हम गोशी के जरिए एक दूसरे को पैगाम भिजवाया करते थे। ये गोशी कौन है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। गोशी का असल नाम तो नसीर है जनाब, वो वजाहत करते हुए बोला। इसकी उम्र लगभग 8 साल रही होगी। ये बच्चा मुगलपुरा ही में रहता है। मैं गाय बगाए है गोशी को चीज़ के लिए पैसे दे दिया करता था, जिसके बदले में वो बड़ी राजदारी के साथ हमारे दरमियान पैगाम रसानी का फर्ज अंजाम देता था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि कल की मुलाकात के लिए तुमने आसिया को या आसिया ने तुम्हें कोई पैगाम नहीं भेजा था? मैंने कड़े लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, उसने नफी में जवाब दिया। एक बात जहन में रखना कदीर, मैंने तंबीही अंदाज में कहा। मैं आंखें बंद करके तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगा, बल्कि गोशी को थाने बुलाकर उससे तुम्हारे बयान की तस्दीक भी करूंगा। जी जरूर, आपके ऐसा करने से मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी, वो पुरएतमाद लहजे में बोला। मुझे पक्का यकीन है कि गोशी साफ इनकार कर देगा कि इसने या आसिया ने कल मुलाकात के हवाले से कोई बात की थी। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर कदीर से पूछा, तो मुझे गोशी के घर के बारे में बताओ, मैं अभी इसे थाने बुलाना चाहता हूँ। कदीर ने नहायत ही सादा अल्फाज में मुझे गोशी के घर की लोकेशन और महल वकू बता दिया। मैंने दिलावर खान की तरफ देखते हुए कहा, तुम इस बच्चे को फिलफौर यहाँ बुलवाने के लिए किसी अहलकार को मुगलपुरा की तरफ रवाना कर दो। ओके मलिक साहब, ये कहते हुए दिलावर खान मेरे कमरे से निकल गया। कदीर ने एक इत्मीनान भरी गहरी सांस खारिज की। दिलावर खान के रुखसत होते ही इसने सुख की सांस ली थी। अगर कदीर सच्चा था और आसिया की मौत में उसका कोई हिस्सा नहीं था, तो फिर आसिया का कातिल कौन हो सकता था? इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए मैंने कदीर को जरा मुख्तलिफ जाविये से घिसना शुरू किया। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कदीर, तुम तो इस बात पर साबित कदमी से डटे हुए हो कि ना तो तुम कल आसिया से मिलने छप्पड़ की तरफ गए थे और ना ही इसे अपने साथ जंगल के अंदर ले गए। बिल्कुल जनाब, हकीकत यही है, वो जोर देकर बोला। अभी गोशी यहाँ आकर इस बात की तस्दीक कर देगा। गोशी को यहाँ पहुँचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जब तक मैं एक और अहम अमर की तस्दीक कर लेना चाहता हूँ। वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने बड़े रसान से कहा, कदीर, मुगलपुरा के निस्फ दर्जन अफराद ने मुझे बताया है कि तुम अपनी कलाई में पीतल का एक मुनक्किश कड़ा पहने रहते हो, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी दोनों कलाइयाँ खाली नजर आ रही हैं। क्या तुम बता सकते हो कि वो कड़ा कहाँ गया? वो जनाब, वो मायूसी और अफसोस से लबरेज आ भरते हुए बोला, वो कड़ा चंद रोज पहले कहीं मुझसे गुम हो गया है। मुझे इसकी गुमशुदगी का सख्त दुख है थानेदार साहब। कलाई में पहने पहने कड़ा कैसे गुम हो सकता है कदीर? मैंने इसे तेज नजर से घूरा। अपनी बात की वजाहत करो। वो कड़ा कलाई में से गुम नहीं हुआ थानेदार साहब। फिर कहाँ से गुम हुआ था? मैंने सरसराती हुई आवाज में पूछा। चंद रोज कबल मैं ट्यूबवेल पर नहा रहा था, तो मैंने वो कड़ा अपनी कलाई से उतार कर कपड़ों के साथ रख दिया था, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं नहाते वक्त कड़े को हमेशा उतार लिया करता हूँ। एक मर्तबा नहाते वक्त ये मेरी कलाई से निकल कर ट्यूबवेल के पानी में बहकर काफी आगे निकल गया था।
बड़ी मुश्किल से मैंने इसे तलाश किया था। फिर मैं बहुत एहतियात करने लगा था। साबुन लगे हाथों से उसके फिसल कर कलाई से निकल जाने का इम्कान बहरहाल मौजूद रहता है। इसी खौफ से मैं कड़ा उतार कर अपने लिबास के साथ रख लिया करता था। मगर उसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक रंजीदा सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मगर चंद रोज पहले जब मैं ट्यूबवेल पर नहाने के बाद अपने कपड़ों की तरफ आया तो कड़ा वहां से गायब था और आज तक गायब है। तुम मुझे कोई नई कहानी सुनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे कदीर? मैंने शक भरी नजर से उसकी तरफ देखा। याद रखो, अगर तुमने अपने किसी झूठ की मदद से मुझे गुमराह करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हशर नशर करूंगा कि दुनिया तुम्हारा तमाशा देखने के लिए जोक दर जोक मुगलपुरा पहुंचेगी। मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो 100% सच है थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। अगर बाद में मेरा कहा हुआ एक लफ्ज भी गलत निकले तो मैं सख्त से सख्त सजा पाने को तैयार हूँ। मैं तो अभी तक इस कड़े की गुमशुदगी पर परेशान हूँ और हर मुमकिन जगह इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इन लम्हात में कदीर मुझे एक सच्चा और खरा शख्स नजर आया। मुजरिमों से निमटते हुए मेरी उम्र बीत गई थी। कोई कच्चा मुजरिम हो या पक्का आधी मुजरिम, मैं इसके अंदाज ही से पहचान जाता था। कदीर, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, तुम्हें इस पीतल के मुनक्किश कड़े के लिए मजीद गमज़दा या परेशान होने की जरूरत नहीं। जज जी, क्या मतलब? वो हैरत से मुंह खोलकर मुझे तकने लगा। मतलब ये कि मैंने तुम्हारा गुमशुदा कड़ा ढूंढ निकाला है। मैंने ये कहते हुए मज़कूरा कड़ा अपनी मेज की दराज में से निकालकर उसकी सिमत बढ़ा दिया। कड़े पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखें फट गईं और उसके हलक से एक नाकाबिले यकीन सी आवाज खारिज हुई। ये आपको कहाँ से मिला है? जंगल में से, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। ये इधर आसिया की लाश के करीब ही पड़ा हुआ था। इसका तो ये मतलब हुआ थानेदार साहब, वो सरसराती हुई आवाज में बोला, जिस शख्स ने भी मेरा ये कड़ा लिया था वही आसिया का कातिल भी है। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त नजर आता है कदीर, मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, और इससे ये भी साबित होता है कि वो शख्स तुम्हारा दुश्मन भी है। इसने मंसूबाबंदी के साथ आसिया को इस तरह कत्ल किया कि उसके कत्ल का शक सीधा सीधा तुम पर जाए। इस दुनिया में मेरा तो सिर्फ एक ही दुश्मन है थानेदार साहब, वो बड़े बसूख से बोला। कौन है वो? मैंने चौंक कर पूछा। लियाकत अली, आसिया का मंगेतर, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। आसिया अक्सर मुझे बताती रहती थी कि लियाकत मुझसे शदीद नफरत करता है और इसे भी मेरे खिलाफ उकसाने की कोशिश करता रहता है। इधर कदीर की बात खत्म हुई, इधर हवलदार दिलावर खान ने मेरे कमरे में आकर इतला दी, मलिक साहब, नसीर उर्फ गोशी थाने पहुंच गया है। गोशी 8 साल का एक गोल मटोल बच्चा था, लेकिन इसकी आंखों चेहरे के तासुरात में खास किस्म की अय्यारी और चालाकी दिखाई देती थी। थाने में आने का इसे ये पहली बार इत्तफाक हुआ था, लिहाजा इसकी सारी होशियारी और तेजी तर्रारी काफूर होकर रह गई थी। मैंने पूछगछ से पहले इसे हवालात में बंद कैदियों का भी नजारा कराया और इस पर वाजे कर दिया कि अगर इसने जरा सी भी गलत बयानी की तो मैं उसे भी इन्हीं कैदियों के साथ हवालात में बंद कर दूंगा। वो मेरी खतरनाक बातें सुनकर सहम गया और उसने मुझसे पक्का वादा किया कि वो जरा सा भी झूठ नहीं बोलेगा। मैंने गोशी को बुलाया तो कदीर के बयान की तस्दीक के लिए था, लेकिन जब मैंने इससे तरीके सलीके से पूछा तो उसने ऐसे ऐसे इंकिशाफात किए कि आसिया के कत्ल का मुअम्मा चुटकी बजाते में हल हो गया। गोशी की तस्दीक ने कदीर को बेगुनाह और लियाकत को गुनहगार साबित कर दिया था। लियाकत ने ज्यादा पैसों का लालच देकर गोशी से अपना काम निकलवाया था। लियाकत को किसी तरह पता चल गया था कि गोशी आसिया और कदीर के दरमियान एक डाकिये का किरदार अदा कर रहा है। उसने गोशी की मदद ही से कदीर का कड़ा चोरी कराया था और चंद रोज बाद गोशी ही के जरिए उसने आसिया तक ये पैगाम भिजवाया था कि कदीर बकुआ की दोपहर जंगल में इससे मुलाकात करना चाहता है। आसिया चूंकि गोशी पर पूरा भरोसा करती थी, वो इसकी तरफ से धोखे का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, लिहाजा वो कदीर से मिलने जंगल में पहुंच गई, जहां लियाकत अली छुपकर उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद जंगल के अंदर आसिया के साथ क्या वाकया पेश आया होगा, इसे समझने के लिए किसी खास किस्म की अकल की कतन जरूरत नहीं। बाद अज़ां जब मैंने लियाकत अली को लाहौर से गिरफ्तार करके इससे कड़ी तफ्तीश की तो उसने जबान खोलने में किसी पसोपेश से काम नहीं लिया। वो अपनी मुखालफत में चलने वाली हवा को महसूस कर चुका था, लिहाजा उसने आफियत इसी में जानी कि अपने जुर्म का एतराफ कर ले। मैंने आखिर में इस फर्जंदे दरोग से एक सादा सा सवाल किया, तुमने ये सब क्यों किया? मैं आसिया को समझा समझा कर थक गया था।
وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا، مگر وہ کسی بھی طور قدیر کو اپنے دل و دماغ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور میں کسی زندہ لاش سے کیوں کر شادی کر سکتا تھا؟ اس لیے تم نے فریب کا ایک جال بچھا کر آسیہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، میں نے زہرخند لہجے میں کہا، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ اس نے میری بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، خاموشی سے گردن جھکا دی۔ یہ جھکی ہوئی گردن اس کی پشیمانی اور اقبال جرم کی روشن دلیل تھی۔